ako, ang tagal naman ni Pinsan. Sayang naman tong cupcake na binake ko. Wala pa ba siya dito? Yun ang mas ako maghihintay. Hello! Uy, yun, dumating ka din. Siyempre, Ano ko, lagay mo na muna dito yung gamit mo at kumain ka na. Yung pinaganda ako sa yung cupcake nun ng Chevena pa yan. ang tagal na itong pagkain na to ba? Yes, balik. Yung Chevena pa yan. Kamusta lakad mo? Lumala. Wait Kaso lang. walang pera ko. Ako meron, libre kita. Sige. Ay, tingnan mo to, oh. Saan? Winter Festival. Dito lang sa probinsya. Pa ba? Bago lang siya, dali. Tara, busog na ako. Tara. Kasi agad. Di ka pa, kasi ka na agad, kakain pa tayo doon ng, hot chocolate. Yun yung sabi, may hot chocolate. Teka! Sasabihin ko muna to. Insan! Oh? Susunod ka lang sabihin sa'yo. Kasi muna din ako doon kasi may pupuntahan din ako na bahay doon. Saan bahay? Doon kasi. Basta wag mo ako susundan ma. Ay, instruction Okay. Mamaya na yun, gagala tayo ngayon eh. Sige. Chat ko na lang yung kausap ko. Baka magalit kasi yun. Kung dala ko pala yung tablet ko. Ay, hindi pala to. Palas lang tayo may computer. Magkano mo nabili yan? Ako mga ano lang yun, $100. $100 lang. Tara, bili tayong gamot. Wala akong gamot. Ничего. Bibili tayo ng gamot ng Winter Festival. Я же обещал не знать. Ay. Кая как-то столкнулась с ней. Как всегда, очень мило. Ganita. Хотя она изменилась. Мы все... Dala ko. Diyan ba yun? Oh, bibili lang tayo dyan ng gamot. Меня пригласили получить в компанию. Kailangan. Palas tayo. Dito ka kukuha ng medicine. Kausapin ko muna yung AI. AI, magbigay ka ng gamot sa sipon. Ayun daw, yun. Yung kulay orange. Dali. Kainan ako na. Tara na. Gusto tayo po. Sarap naman itong gamot na to. Nakakagaling naman siya. So, grabe. Ngayon ko pa lang ito nasuot na. Ganito yung gamit ko. Ba't may pulis dito? Takbo ka. Ah! Gusto mo pala gusto ko na. Sinusundan tayo dyan. Журнал 50. Nga pabilisin ko yung kotse. Нет. Pera lang! Ah! Maganda ka! Нет. Buti may dala akong baril. Hindi natin kailangan ng baril. Mag-i-escape pa tayo dyan sa polis. May tip ako dito na baril. Hindi tayo masusunod. Так. Кто это у нас тут? Kaya Прекрасный ikutin lang natin yung polis Я na думал, yan. тебя выдумали дальнобойщики, а ты существуешь прям как Papasover din natin А ты siya. расскажи, что ты тут делал? Хотела слить немного, а он все лился и лился. Ты чего, слила весь бензин? Paano to yung kotse? Ты охренела? Tago muna Слушай, natin. зачем ты сбила мой мотоцикл, а? Tago muna tayo dito. Я это специально. Wait lang po! Sakay ka na sa kotse. Хотела. Извини, серьезно, я это не специально сделала. Слушай, может, отдашь мне ключи? Ты серьезно, отдай мне ключи. Дай мне чертов ключи, или я... Что? Хочешь вызвать полицию? Пожалуйста. Интересно посмотреть, как ты будешь убеждать их в том, что ты не виноват. Учти, я отличная врунья, поэтому... Takasan natin siya. А у меня свидетель. Он все видел. Заправщик мой приятель. Ah, Идем, oh отдай пока. no. Слушай, может, с простушками это и прокатывает, но я не собираюсь тебя подвозить, даже и не мечтаю. Нет. Что ж тогда я сам? Ты чего, эй? Эй, что ты делаешь? Вылезай! Вылезай из долбанной машины! Ты опасна! Dali mo na at pupunta na tayo dito. А ну стой, урод! Eh, punta tayo dito. Sige. Di ba kahapon nahulog ka? Oo. Успокойся. Pero ngayon lang ulit tayo. Читай эту бумагу и повторяй за мной, хорошо?
Я варю, Dito как tayo. только я. Пристань. Повтори. Hello guys! Sasakay kami ngayon dito. Ipulgad. Сначала я запью их. Ah! Ah! Hala, sarap nun ah. Tara, isa pa. Eh, tama na. Wag na. Ice skate stick tayo dito. Oh. Eh. Babalik kita na ito. Ah! Wag! Punta na ng basta. Tara! Tingnan! Dito sa... Ay, tingnan mo, tara! May nagtitinda ng hot chocolate dito. Ito, panibago. Sige. Ang init, umusok-musok pa ako. Hala, Отличный самец. Я думаю, что достаточно. Eh, tinan mo, sakay tayo dito sa train! Да? Wow! Dito Kaya mo! pala, baby, punta tayo sa, no, sa kainan. Kasi parang gusto ko na, nag-crave ako dun eh. Ay, nandun no, bili tayo cookies. Diba? Ito po, ito talaga. Красивый. Panibagong cookie. Да. Ito kinuha ko. Ito, brand Ayan po, tapos kain muna tayo doon. Naka. Sarap pala ganito, no? Masarap talaga. Masarap na masarap to. Kasi, tanda ko dati yung bata pa ako ay, masyado akong mahilig neto. Kaya, Если хочешь знать, друзья зовут na ako, Жень. sarap. Sige, maglalaro mo na ako dito. Sige, ako din. Wait, hintayin mo ako. Только Ван Гог. Hintayin mo ako. Это Wait современное lang. боевое искусство, которое позволяет людям за считанные Блин. секунды оказаться около границы. Ah, ang ganda dyan. Hintayin kita, ha? Это жизнь, супер акшн. Однажды появится тот, кто рвает себе по полной и не поймет, что он жалкий красавец. Hintayin kita dyan, ha? Hala, andito na. Well, nandiyan ka na. Ang bilis mo. Wait lang. Hintayin mo naman ako. Dito ako sa train. Dito ako sa... Nandito yung pulis. Ah! Bakit? Ano nangyari sa'yo? Di ba yun yung mahabol sa atin ng pulis? Bakit nangyari? Wait lang, tingnan natin yung kotse natin. Nandun pa naman siya. Kailan yun? Tara. Asan ikaw na Это dito? типа свидание. Nandito lang ako sa may trend. Ay, sorry. Ang gol. Diba, sakay tayo. Punta tayo dito. Безобидные шуточки. Tingnan mo, kaya kong gawin. Eh. Да, я помогу. Mag-ice skates tayo dito. Racing tayo, ah. На что уйдет хоть куча времени. Saan ba? Когда я знаю. Yan, dyan ka lang. Мои предки очень смелые. Hindi dyan. Dito, oh. Saan? Почему? Ito gagamitin Какое natin. имя выбрать? Tracy. Они не Гоу! знают, что над тобой будут издеваться. Ah! Una. Galing ka. Basta ka. Ah, ako yun na muna. Dito ako. Okay lang kasi marami akong points. Пусть отрезано. Kaya eh. Ako din ah. Wait lang, nice. Wait lang. Ah! У меня для вас Sama сюрприз. ako. Oo. Я Galit сейчас mo dun куплю ah. тебе мор. Если Wait ты lang, не хочешь tignan natin yung bahay dun. Смотрите, кто приехал. Feel ko ano dito eh. Hindi dyan. Saan? Ganun ka lang sa akin. Как жизнь, Ачи? Здорово. Dito sa may bahay dito. Как вы тут? Привет, старик. Хотел Лондон пройти. Как поживаешь, Вендура? Ba? Я почти оглох на эту Ay, hindi dyan. Sorry, sorry, Догадался. mami. Зато я получаю компенсацию. Вот это. Как жизнь, Гарго? Победа, Джимми. Ты чего, приветствую девчонку? Не Джина, а Dito, ang ganda ng bahay. Wow. Да ну. Dito ako. Joke lang. Dito lang. Yay. Прости, прости. Tara, gusto ko na umuwi. Хотела бы самый O, sige. Tara, habang bigay yung
Uwi na tayo, tara na, yung tawag dyan, magano ka na ng cookies, kumuha ka na. Kukunin nga lang natin. Настоящий перец, да, вот. Kukunin na lang natin kasi pwede pa yan. Все время находится в поиске. O, tara na, uwi na tayo. Вы собираетесь не для того, чтобы Dali mo na siya tayo pulis! Да вы как голубь в детском садике. Я остановил, потому что Tapos na agad yung Pasko. Eh, alam mo ba, may shortcut. Uy, di ba sabi ko sa'yo may pupuntahan pa ako? Wag na, sa susunod na, inantok na tayo eh. No? Doon ako kasi matutulog, i-skip over ako. Pwede ba doon ako matulog? Saan? Doon sa friend ko lang. Sige, saan ba yun? Basta doon yung sa may white na bahay doon. Saan nga? White na bahay. Saan nga? Diyan, sa kapitbahay mo. Diyan. Diyan? Oo. Diyan ako tinaypulis na umahabol sa atin ah. Tapos diyan ka magpaparty, delikado ka. Ay, punta na lang sa bahay ko. Total, Sa bahay na lang natin. Paghahanda kita ng malalaming pagkain ng kailangan. Huwag ka na mag-sleep over doon. Hindi dyan. Hindi dyan yung bahay natin. Знаешь, они сумасшедшие, но очень Kinasiting ko. оригинальные друзья. Sige, at maganda ka na sa kwarto mo. Okay. Что что мне сюда? Yeah. Patayin ko muna ang ilaw. Di ba mag-sleep over ka? Wag mo na. Sige, tulog na tayo. Good night, pinsan. Можно найти? Good night. Buti wala si Никогда не знаешь, чего ожидать. Mag-chat ko na ako. Клевая фраза. So, ako nga pala si JJGYT at kasama natin si, magpakilala ka na. Si John, si may white tea. So, kung gusto niyo pa ng maraming video na katulad nito, huwag niyong mag-subscribe, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at like. So, salamat sa panonood niyo. Goodbye! Goodbye! Merry Christmas and Happy New Year!